a Jesús como el centro de nuestras vidas. And we're going to talk about the areas in which sometimes we might not see Jesus as the center of it. Y comenzamos este mensaje And we start with this message con la familia, with family, con lo que son los hijos, with children, nuestra vida personal. our personal life. Ahora estamos hablando acerca de lo que es el trabajo. Now we're talking about work. Y vamos a hablar en el libro de Colosenses, que es lo que habíamos usado como base. And we're going to talk about the book of Colossians, We're we're going to be reading Colossians, which is what we're using as our foundation. Colosenses 3, 23 a 24, donde dice: trabajen de buena gana en todo lo que hagan, como si fueran para el Señor y no para la gente. Recuerden que el Señor les dará una herencia como recompensa y que el amo a quien sirven es Cristo. It says, work willingly at whatever you do, as though you were working for the Lord, rather than for people. Remember that the Lord will give you an inheritance as a reward, and that the master you're serving is Christ. Ahora, si ustedes se recuerdan, y vamos a pasar bastante rápido esta recapitulación, Now, if you remember, we're going to go really quickly through this recap, es que tu trabajo es una forma de adoración. is that your work is a form of worship. Si tú trabajas para Dios If you work for God, y no lo miras a la persona a la que estás trabajando, and you don't see the person that you're working for, sino que te das cuenta que toda oportunidad que tienes de trabajar te la está entregando Dios, but rather you see that every opportunity that you have for work, you're giving it to God, y entonces lo vas a hacer lo mejor then you're going to do the best. y te vas a esforzar para ser el mejor en tu trabajo. And you're going to put the effort in to do the best in your job. Eso es un acto de adoración. That's an act of worship. No es trabajar por recibir dinero solamente, It's not just to work to receive money, sino es entender de que el trabajo lo puso Dios. but it's to understand that the work was placed by God. Dios es el que nos permite a nosotros trabajar. God is the one who allows us to work. Y hay 6 maneras para que Jesús sea el centro de nuestro trabajo. And there's 6 ways to make Jesus the center of our work. Y la primera cosa que habíamos visto And the first thing that we saw es que tenemos que aceptar que el trabajo es algo digno. is that we have to accept that work is something that's worthy, that's dignified. Y cuando nosotros entendemos que es algo digno, And when we understand that it's something that's dignified, entonces lo hacemos con honra. then we do it with honor. Hay gente que se siente avergonzada del trabajo que tiene. There's people who feel embarrassed of the job that they have. Yo me recuerdo en una oportunidad I remember on one occasion, que hablaba con un hombre que trabajaba en un camión de esos que recogen basura, I talked to a man who worked with one of those trucks that would collect garbage, y él estaba avergonzado de decirme que trabajaba recogiendo basura. and he was embarrassed to tell me that he worked with garbage. Y yo tuve que contarle la historia de un pastor amigo que conozco, And I had to tell him a story about a pastor, a friend of mine that I know, que también trabaja haciendo eso. that also works doing that. Y él literalmente conoce a todos los vecindarios de su ciudad And he literally knows all the neighborhoods of his city y la gente a la cual les da el servicio, and the people to which he gives the service. y con esa forma se ha ganado a toda esa comunidad para su iglesia. And by that way, and through that way, he was able to reach out to the community for Christ. Y lo increíble And the incredible thing es que este hombre con muy poca instrucción, is that this man with very little instruction, education, está sirviéndole a abogados, he was serving lawyers, doctores, doctors, todo tipo de gente profesional. all type of professional people. Y estas personas And these people están oyendo a un hombre que recoge basura, were listening to a man who picks up garbage, porque el trabajo es honrado. because work is honorable. Por eso nos dice 2 Tesalonicense, That's why 2 Thessalonians says, dice, y esto lo dice Pablo: and this is Paul saying this, incluso mientras estábamos con ustedes, le dimos la siguiente orden: los que no están dispuestos a trabajar, que tampoco coman. even while we were with you, we gave you this command: those unwilling to work will not get to eat. En otras palabras, In other words, el comer to eat es precisamente un producto de la bendición de Dios, is precisely a product of the blessing of God. que es una consecuencia del trabajo. That's a consequence of work. Cuando una persona no trabaja, When a person doesn't work, según esto, according to this, no debe comer. they shouldn't eat. Y eso tenemos que guardarlo. And that's something we need to keep in mind. Ahora, muchas personas piensan que trabajo es solamente aquello por lo cual le pagan a uno. Now, a lot of people think that work is just something that they get paid by. Pero no, trabajo es cuidar su propio cuerpo, But no, work is to take care of your body, cuidar su mente, take care of your mind, cuidar su corazón, take care of your heart, vivir como un cristiano, live as a Christian, cuidar su casa, take care of your home, cuidar de la comunidad a su alrededor, take care of the community around you, del medio ambiente of the people around you. o del environment.
todo lo que está a su alrededor everything that's around y you que usted interactúa, and that you interact with, usted tiene que cuidarlo. you have to take care of Y it. eso es trabajo. And that's work. No es simplemente pensar de que es lo que le pagan. It's not just to think about what they're going to pay you. Muchas personas que trabajan en la casa como madres cuidando sus casas, A lot of people, mothers who work in their home, who are at home, as a housewife cleaning their homes, a veces piensan cuando le preguntan qué hacen, dicen, no, yo no tengo trabajo. sometimes when you ask them, what do? They say, no, I don't have any work. Vaya a la casa de una madre y vea todo lo que hace. Go to the house of a mother and see all the work that they do. Desde la tempranito parado en la mañana preparando comida, From early in the morning as they get up, making food, preparando las cosas para que los demás que vayan a trabajar estén listos, preparing everything else so that the rest can get ready for work. y están ahí siempre trabajando. And she's always there working. Nunca piense que el trabajo es solamente aquello por lo que usted recibe salario. Never think that work is just by the things that you receive by salary. Todo lo que hacemos aquí en la iglesia Everything that we do here in the church también es trabajo. is also work. Y nosotros tenemos que entender que ese trabajo es digno. And we have to understand that that work is something that's dignified. ¿De qué se trata? What's it about? Esa es la pregunta. That's the question. Lo primero que tenemos que entender es que el trabajo no es una maldición, es un don de Dios. The first thing we have to understand is that work is not a curse, it's a gift from God. Y que existe una cultura de trabajo duro, según Pablo en lo que acaba de decir, que el que no trabaja no debe comer. And there exists, according to what Paul's saying, a culture of hard work, that those who don't work don't eat. Esto refuerza que el trabajo es algo digno. This reinforces that the idea of work is something dignified. En otras palabras, In other words, el que trabaja the one who works merece comer. deserves to eat. Y usted tiene que procurar And you have to make sure no vivir de gratis, not to live freely, sino ganarse lo que usted come. but to gain what you eat. Hay gente que, y le decía esto la semana pasada, There's people, and I was saying this last week, que dice yo vivo de fe. that say, I live by faith. Bueno, coma por fe también entonces. Well, then eat by faith as well. Porque si usted no trabaja, Because if you don't work, no debería estar comiendo. then you shouldn't be eating. Hay gente que dice el trabajo lo puso el pecado, There's people who say that work was placed by sin, pero no es así. but it's not like that. Según el libro de Génesis, According to the book of antes Genesis, de que el hombre cayera en pecado, before man fell into sin, la palabra del Señor nos dice the word of God says que el Señor Dios puso al hombre en el jardín del Edén para que se ocupara de él y lo custodiara. that the Lord God placed the man in the Garden of Eden to tend and watch over it. Can you go to the next slide, please? Y si usted se da cuenta, And if you notice, esto está pasando antes de la caída del hombre. this is happening before the fall of humanity. Dios estableció el trabajo. God established work. Desde el momento en que las personas fueron formadas, Dios le dio trabajo. Since the moment that humans were formed, God established work. Les puso en el jardín del Edén para que lo cuidaran. He put them in the Garden of Eden so that they can take care of it. Así que eran jardineros. So they were gardeners. ¿Cuántos de ustedes aquí en California, How many of you here in California, quizás en algunas otras partes, maybe in other parts, usted se levanta en la mañana oyendo a estos jardineros limpiando las casas y arreglándolas? you get up early, you wake up in the morning hearing these gardeners cleaning up and working on your house. Los motores, The motors, eso es trabajo. that's work. Y es trabajo duro. And it's hard work. Ese era el trabajo que tenía Adán y Eva. That's the work that Adam and Eve had. Ahora, hay un modelo de trabajar conforme a Dios. Now there's a model of work conformed to God. Y ese modelo And that model es que Dios vive trabajando. is that God lives working. Para Dios el trabajo es algo digno. For God, work is something that's dignified. Cuando Dios nos creó, When God created it, nos creó a su imagen y semejanza. He created us in His image and Y likeness. por esa razón nos entregó también el trabajo. And that's why He also gave us work. Mira lo que dice Juan 5:17. Look at what John 5:17 says. Pero Jesús respondió, mi Padre siempre trabaja y yo también. But Jesus replied, my Father is always working, and so am I. Y tenemos que ver eso de esa manera. And we have to see that in that way. El trabajo también es una forma de servir a los demás. Work is also a way to serve others. Tenemos que ver que cuando servimos a otros, We have to see that when we serve others, también estamos alabando el nombre de Dios. we're also praising the name of God. Hay dos mandamientos. There's two commandments. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todas tus fuerzas. You love the Lord your God with all of your heart and with all your strength. ¿Y cuál es el segundo? And which one's the second one? Amarás a tu prójimo. You will love your neighbor. Tú tienes que cuidar de las personas que son tu prójimo. You have to take care of the people who are your neighbor, La gente que está a tu the alrededor. people who are around you. Después vimos el segundo Then we see aspecto, the second thing, que era manteniendo una actitud correcta hacia el trabajo.
which is maintaining a right attitude towards work. Para muchas personas, For a lot of people, el trabajo es un conflicto. work is a conflict. Pero mira lo que dice Colosenses. But look at what Colossians says. Con eso comenzamos. That's what we started with. Dice, trabajen de buena gana. It says, work willingly at whatever you do. Eso implica That que tú means tienes que tener la disposición para hacer las cosas. that you have to have the disposition to do things. Uno de los problemas que tenemos hoy en día One of the problems that we have es nowadays que la gente no tiene disposición para trabajar. is that people don't have the disposition to work. ¿Y de qué se trata? And what's that about? Que tenemos que tener la correcta actitud hacia el trabajo. That we have to have the right attitude towards work. Que si nosotros no tenemos la correcta actitud, That if we don't have the right attitude, entonces nosotros estamos perdidos. Next slide. then we're lost. Entonces, ese es parte de lo que nosotros estamos enfrentando. So that's part of the things that we're facing. Hay gente que no tiene trabajo, There's people who don't have work, no porque no tiene talento, not because they don't have any talents, no porque no tienen la capacidad, not because they don't have the capacity, sino que tienen muy mala actitud. but they have a really bad attitude. Y eso nos cuesta a nosotros And that's hard for us para poder tratar con aquellos que tienen malas to be actitudes. able to deal with those who have a bad Miren, attitude. si usted tiene un problema de actitud, If you have a problem with si attitude, usted es una persona que se enoja if fácilmente, you're a person who gets angry easily, usted tiene que tratar con eso you have to deal with that para que no pierda su trabajo. so you don't lose your job. Si Dios le dio el trabajo, If God gave you work, eso es un don de Dios. that's a gift from God. Cuídelo Take care of y it. no lo trate como si no tuviera ningún valor. And don't treat it like as if it had no value. Diga conmigo, el trabajo es digno. Say with me, work is dignified. Entonces eso nos cambia. So that changes Si things. vemos el trabajo como un don de Dios, cuidaremos de él. If we see work as a gift from God, we will take care of it. Next slide, please. Entonces, esas son las cosas que nosotros tenemos que empezar a analizar y comprender. So those are the things that we have to start to analyze and understand and comprehend. Si nosotros no vemos el trabajo como un don de Dios, If we see work as a gift from if God, we don't, if we don't see the work as a gift from God, entonces nosotros lo vamos a despreciar. then we're not gonna cherish it. Nosotros no vamos a parar, si voy a trabajar me da igual. And then we're gonna get up and say, well, if I get up and don't go to work, it doesn't matter to me. Pero si uno lo entiende como un regalo de Dios, But if one has it like a gift from God, usted lo va a cuidar, you're gonna take care of it. usted lo va a atender. You're gonna Next slide. attend to it. Entonces, ¿de qué se trata? So what's it about? Que como cristianos tenemos que adoptar una actitud similar a la que nosotros como hijos de Dios lo hacemos hacia Dios. That as Christians, we're called to adopt a similar attitude towards work, As if we're doing it for God. No a la persona, not to the person, una correcta actitud. the right attitude. ¿Cuántas veces usted no le ha pedido un favor a alguien How many times have you asked a favor of someone y la persona se lo hace de mala gana? and the person does it out of I don't know, With a bad attitude. with a bad attitude? Y la persona se lo hace, And the person does it, pero usted queda con un mal sabor en su boca. but you have like a bitter taste in your mouth. Y uno dice, más nunca le pido un favor. And you say, I'm never going to ask them for a favor again. Bueno, lo mismo pasa cuando usted va a un trabajo Now the same thing happens when you go to work y usted piensa que hizo un gran trabajo porque hizo lo que le pidieron, and you think that I've done a great job because I did everything that they asked, pero a usted no se le podía hablar. but they couldn't even talk to you. No lo van a volver a llamar a trabajar. They're not going to call you back for work. Y si usted brinca de un trabajo a otro trabajo, And if you dedicate yourself from one if job you jump from one job to another y nadie lo vuelve a llamar, and no one calls you back, entonces el problema no son los trabajos, then the problem isn't the work. el problema está en usted, The problem is with you, nuestra actitud, or your attitude, la manera en que nosotros trabajamos. the way that we work. No hay nada más bueno There's nothing that's better que trabajar con alguien than to work with someone que tiene buena actitud, that has a good attitude, que siempre está alegre. that's always happy. Mire, yo le quiero preguntar, Look, I want to ask you, ¿usted está feliz porque tiene a Dios en su corazón? are you happy because you have God in your heart? Demuéstrelo. Then show it. Entonces vaya alegre. Then go happily. Déjele saber que el gozo de Dios está en su vida. Let them know that the joy of the Lord is in your life. Lo van a volver a llamar. They're going to call you back. Lo van a buscar. They're going to look for you. La gente va a saber que usted está dispuesto a trabajar. People are going to know that you're ready to work. Y van a decir, así queremos a la persona. And they're going to say, that's the way we want Y lo people. van a usted a llamar por encima de la otra persona. And they're going to call you above any other person. Ese es el punto principal. That's the principal point. Ahora, llegamos al tercer punto. Now we come to the third point. Y este es un punto complicado que voy a tardarme un poquitico más, And this is a complicated point, which I'm going to give a little more, que es trabajar con excelencia. which is working with excellence. Y hablaba con el hermano Natanael precisamente antes de que diera la prédica. And I was talking with brother
Nathaniel before giving the message. Y estamos hablando de eso, precisamente la excelencia, cuando se hacen las cosas con excelencia. And we're talking precisely about that, about working and doing things with excellence. Cuando lo hacemos con excelencia para Dios. When we do it with excellence for God. Mire, la gente que hace las cosas con excelencia, Look, the people who do things with excellence, no se queda en la posición de abajo, they don't stay in a position from down below, sino que Dios los levanta. but God lifts them up. La excelencia siempre se busca. Excellence is always looked for. La excelencia está en demanda. Excellence is in demand. La gente busca las cosas que son buenas. People look for the things that are good. Lo que está malo, usted lo desecha. What isn't good, you throw it away. Mire, yo he visto a la gente comprando en Ross. Los que no conocen Ross es una tienda que vende ropa barata. Look, I've seen people buying in Ross, and if you don't know what Ross is, it's a store that sells cheap clothing. Y tienen todas estas, ¿cómo se dice en español? Racks, racas llenas de ropa. And they have all these racks full of clothing. ¿Y qué es lo que usted consigue? Un montón de gente haciendo esto. And what do you find is a bunch of people doing this. ¿Qué es lo que está haciendo? What are they doing? Buscando lo que les gusta, Looking for what they like. lo que es excelencia, What's excellent. lo que es de marca. What is from brand. Oh, esta es carísima en mi país. Oh, this one's really expensive in my country. Oh, ¿cuánto Oh, cuesta? how much does it cost? Ay, Dios mío, este me la llevo y se la monta aquí en el Oh, hombro. I'm going to take this one, and they put it over their shoulder. La excelencia Excellence es algo que usted busca. is something that you look for. Y Dios está buscando excelencia. And God is looking for excellence. Mira lo que dice Proverbios 22. Look what Proverbs 22 says. Ese es, ¿has visto a alguien realmente hábil en su trabajo? Servirá a los reyes en lugar de trabajar para la gente común. It says, do you see any truly competent workers? They will serve kings rather than working for ordinary people. Mire, yo estuve una vez invitado a la casa de una familia uruguaya, Look, I was one time invited to a Uruguayan family, los cuales tenían una mesa servida, pero una cosa, yo nunca he visto una cosa así. in which they had their table served, but in a way that I've never seen before. Las cucharillas, los tenedores, para todo. The spoons, the forks, the plates, everything. Y la señora que nos sirvió la mesa And the lady that was serving us at the table me dijo, told me, esto no lo hice yo. I didn't do this. Y llamó a su prima And she called her cousin que estaba quedándose en la casa. that was staying in the house. Y ella me dijo, ¿cómo está, pastor? Un placer. And she said, how are you doing, Pastor? It's a pleasure. La manera en que me saludó, And the way that she greeted me la manera en que me trató, and the way she treated me, me impactó. it impacted me. Y le pregunté, ¿y qué hace usted de trabajo? And I asked her, what do you do for work? For living. Y ella me dijo, yo soy la niñera de los hijos del rey. And she said, I'm the babysitter for the children of the King of England. Ella es la mujer que ha cuidado a todos estos muchachos. She was the lady who took care of all these children. Y tiene que servirle la mesa a ellos de esa forma. And she had to serve their table in that way. Yo me sentí realeza ese día. I felt like a king that day. Royalty. Oh, royalty. I felt like royalty that day Porque la niñera de ellos a mí me estaba sirviendo. because their babysitter was serving me. Mire, hasta levantaba el dedito así cuando me tomaba Look, I even put up my pinky when I was drinking my drink. Quería verme refinado porque estaba ante una persona así. I wanted to look refined with a person like that. Pero es impresionante cuando usted mira a una persona con excelencia. But it's impressive when you see a person in excellence. Ahora, el enemigo de la excelencia no es lo inferior, sino la mediocridad. Now, the enemy of excellence is not inferiority, but mediocrity. A la gente le gusta decir, ay, déjelo así. People like to say, well, just leave it like that. No te preocupes, no lo terminé. Don't Ahí lo worry, I dejamos. didn't finish it. Just leave it there. Por eso usted mira alrededor That's why you see around y mira las cosas hechas a media. and you see things done halfway. Dios quiere que nosotros aprendamos a hacer las cosas completas. God wants us to learn that we do things Si completely. usted empezó algo, If you started something, termínelo. finish it. Y sé que esto es una recapitulación un poquito larga, And I know that this is kind of a long recap, pero yo sentí de repasar esta porción hoy. but I felt to go over this portion today. Y el hermano Natanael me lo confirmó. And Brother Nathaniel confirmed it. Él no sabía, pero yo estaba orando, pidiéndole a Dios confirmación de pararme en este punto. He didn't know, but I was praying to God to confirm to go over this point. Y aunque estoy perdiendo la voz, And even though I'm losing my voice, yo le dije, Señor, no me voy a quedar callado. I said, Lord, I'm not going to stay quiet. Voy a hablar de la excelencia. I'm going to talk about excellence. Dios está buscando excelencia. God is looking for excellence. Dios está el Espíritu Santo aquí viendo a todos nosotros. Here's a Holy Spirit looking at
all of us, viendo a corazones looking at hearts que están dispuestos a darles a Dios lo mejor, that is ready to give God the best, lo mejor de su vida, the best of their life, lo mejor de su juventud, the best of their de youth, sus fuerzas of their strength, o de los años que le quedan a usted por vivir. or of the years that remain for you to live. Mire lo que dijo Martin Luther King Look at what Martin Luther King y tome said, esto como una palabra para su vida. and take this as a word for your life. Si un hombre es llamado a ser barrendero, debería barrer las calles incluso como Miguel Ángel pintaba, o como Beethoven componía música, o como Shakespeare escribía poesía. Debería barrer las calles tan bien que todos los ejércitos del cielo y la tierra puedan detenerse y decir: aquí vivió un gran barrendero que hizo bien su trabajo. If a man is called to be a street sweeper, he should sweep streets even as Michelangelo painted, or Beethoven composed music, or Shakespeare wrote poetry. He should sweep streets so well that all the hosts of heaven and earth will pause to say, here lived a great street sweeper who did his job well. Le pregunto, I ask you, si pudiéramos ver el mundo espiritual, if we could see the spiritual world, ¿qué dirían los demonios what would the demons say de tu vida de oración, about your prayer life, de tu vida de alabanza, about your life of worship, de tu trabajo, about your work, de la forma en que tú haces las cosas? and the way that you do things? ¿Qué dirían los ángeles de Dios? What would the angels of God say? ¿Qué diría el Espíritu Santo? What would the Holy Spirit say? ¿Qué dice el Señor? What does the Lord say? Usted tiene que entender que esto es un llamado a nosotros You have to understand this is a call to us a hacer lo mejor. to do the best. Todo lo que hagamos, Everything that we do, haga lo mejor. do the best. Por eso tenemos que tener estos principios. That's why we have to have these principles. Cuando ponemos la mediocridad versus la excelencia, When we put mediocrity versus excellence, la mediocridad produce el rechazo de Dios. mediocrity produces rejection from A God. Dios no le gusta la mediocridad. God doesn't like mediocrity. Por eso en Apocalipsis dice That's why Revelation says que por cuanto no estás ni frío ni caliente, that because you're not hot or cold, sino que estás término tibio, but you're kind of warm, entonces te va a expulsar de su boca. now I'm going to spit you out of my mouth. A Dios no le gustan las cosas a medias. God doesn't like things in the middle. La otra cosa es que la mediocridad nos lleva a la ruina. The other thing is that mediocrity takes us to ruin. Cuando nosotros vemos la mediocridad nos destruye. When we see mediocrity, it destroys us. Proverbios dice: los perezosos ambicionan mucho y obtienen poco, pero los que trabajan con esmero prosperan. Proverbs 13:4 says, lazy people want much but get little, but those who work hard will prosper. Entonces, si usted quiere prosperidad, So if you want to prosper, le tengo una muy buena noticia. I have really good news. Trabaje con esmero. Work really hard. Esfuércese. Put in the effort. Sea el mejor en su trabajo. Be the best in your work. Es más, yo le quiero hacer una apuesta a usted. Even more so, I want to put a challenge for you. Si usted tiene personas que lo supervisan, If you have a person who supervises you, empiece esta semana start this week. a hacer cosas que usted debería hacer y que no está haciendo. Start to do the things that you should be doing, but you don't usually do. Que lo hacen usted verse como una persona excelente. That makes you look like an excellent person. Usted va a ver que usted va a recibir tarde o temprano la alabanza y el aprecio de lo que están a su alrededor. Sooner or later, watch and see that sooner or later you're going to receive the praise from those who are around you. Van a reconocer lo que estás haciendo. They're going to recognize what you're doing. La pregunta que tenemos que hacer: The question that we need to make ¿qué actitud busca Dios? is, what attitude does God look for? ¿Es la actitud que tenemos? Is it the attitude we have? ¿Es la actitud que nosotros respondemos? Is it the attitude that we're responding with? Por esa razón, For that reason, la correcta actitud es importante para Dios. the right attitude is important to God. Esto de excelencia This about excellence tiene que ver también con actitud. also has to do with attitude. Timoteo 2:15 dice, 2 Timoteo, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sé un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de Dios. 2 Timothy 2:15 says, work hard so you can present yourself to God and receive his approval. Be a good worker, one who does not need to be ashamed and who correctly explains the word of truth. Entonces, aunque aquí está hablando de la predicación, So here talking about the message,
of preaching es un trabajo. It's a work. Toma tiempo preparar un mensaje. It takes time to prepare a message, Para preparar algo que usted se sienta que está siendo alimentado. to prepare something that you feel like you're being fed. Es como el que cocina. It's like those who cook. Es como nuestra hermana María, It's like our sister Maria, que ella agarra lo que hay en la cocina y prepara unas cosas deliciosas. that she grabs what there is in the kitchen, she prepares something that's delicious. Pero eso toma trabajo. But that takes time. Usted la ve work. sudadita. You see her sweaty. Y ahí cansada trabajando. And there she- Hay que entenderlo, hay que dar lo mejor. But you have to understand, you have to give the best. Ahora, este es el punto que el Señor me estaba hablando. Now, this is the point that the Lord is speaking to me about. Y el Señor me decía, diles esto, And the Lord was telling me, tell them this, enfatiza esto. emphasize this. A Dios solo se le da lo mejor. To God is only given the best. No le dé a Dios las sobras. Don't give God what's left over. Proverbios dice, honra al Señor con tus riquezas y con lo mejor de todo lo que produces. Proverbs 3:9 says, honor the Lord with your wealth and with the best part of everything you produce. Lo mejor. The best. Miren, ahí fue como Dios agradó a Abel cuando le trajo su ofrenda That's how Abel was pleased God when he brought his offering, y no a Caín, and not Cain, porque le trajo lo primero, because he brought the first things, lo mejor. the best. Caín no hizo eso. Cain didn't do that. Ahora, lo siguiente, Now the following. a Dios se le da lo que nos ha costado un precio. To God is only given what has cost us a price. Only what has cost us a price. Porque si usted le da a Dios lo que le sale gratis, Because if you give to God what you've received for free, ¿cuál es el valor de eso? what's the value of that? Miren, en una oportunidad yo fui a un intercambio de regalos In one opportunity, I went to a gift exchange, y nosotros lo habíamos hecho ya por 3 años. and we had already done for 3 years. Y la persona que me regaló And the person who gave me the gift me dio el regalo que yo le había dado 3 años antes. gave me the gift that I had given them 3 years before. No le había costado nada. It didn't cost them anything. A mí me costó. It did cost me something, Y yo lo recibí contento and I received it happily porque me había costado. because it cost me something, Y no lo había usado y estaba nuevo. and they didn't use it, and it was brand new. La persona me dijo después, The person then told me after, esto me encanta, pero nunca lo usé. I love this, but I've never used it. No sé ni siquiera si lo compré o me lo regalaron, pero ahí lo tiene. I don't even know if it was a gift or if I bought it, but I'm going to give it to you. Y así me lo dio. And that's how they gave it to me. Imagínese que Dios le da todo a usted. Imagine God gives everything to you. Aún hasta lo que usted le da a Dios, viene de Dios. Even what you give to God comes from God. Y ahora usted le va a dar algo que le están regalando para dárselo a Dios. And now you're going to be giving something that has been gifted to you to give to God. Eso no tiene sentido. That doesn't make sense. Así no trabaja Dios. That's not how God works. Miren, ahí en esta historia que estamos viendo en 1 Crónicas 21, Look, in this story that we're seeing in 1 Chronicles 21, David entendió eso. David understood that. Y cuando él fue a comprar un terreno para hacer sacrificio, And when he went to go buy some land to do a sacrifice, el dueño del terreno, cuando vio que era el rey David, with the owner of the land, when he saw that it was King David, no, te lo regalo. no, I'll gift it to you. ¿Cómo le voy a vender al rey? How can I charge the king? Si hubiera sido para su familia, If it would have been for his family, para él, for him, él lo hubiera aceptado. he would have accepted it. Pero él dijo, no puedo darle a Dios algo que no me haya costado. But he said, no, I can't give anything to God that hasn't cost me anything. Así que por favor, So please, entienda este secreto para la bendición de Dios. understand the secret for the blessing of God. Mire, cuando usted le da a Dios las mejores cosas When you give God the best things y las cosas que le han costado, and the things that have cost you, usted valora you value la forma en que Dios lo recibe. the way that God receives. Mis hijos, cuando empezaron a trabajar, My children, when they start to work, me regalaron un reloj digital. they gave me a digital watch. Fue el primer reloj digital que tuve. It was the first digital watch I've ever had. Y yo no quería cambiarlo. And I didn't want to change it. Lo tenía por años. I had it for years. Fue este hijo mío que me dijo, papá, intercámbialo y dar uno nuevo. It was this son of mine right here that said, Dad, change it, upgrade. You can get a new one. Y entonces fui, entregué el viejo y me dieron este nuevo. And I went to go give the old one and I got a new one. Pero quiero que entiendan de que lo valoro porque fue el trabajo de mis hijos. And understand, but I valued it because it was the work of my children. Me lo dieron con amor. They gave it to me with love. Todos trabajaron para levantar ese dinerito para comprarme el reloj. All of them worked to raise the funds to buy that watch.
¿cómo lo voy a tratar como cualquier cosa? How am I going to treat it as just anything? Yo tengo aprecio por eso. I cherish things for that. No por el reloj, Not because of the watch, por el sacrificio de ellos. because of the sacrifice of them. Porque para que ellos empiecen a darme a mí, Because for them to start to give to me, después que yo le he dado tanto, for them to start to give to me after I've given them so much, hermano, hay que valorarlo. brothers and sisters, you have to value it. Esto no es algo sencillo. This isn't something simple. Ya quiere decir que vienen cosas mejores, ¿verdad? That means to say that there's better things along the way coming. Eso es importante. That's the important Y thing. así es que nosotros tenemos que ver nuestros sacrificios para Dios. And that's the way how we have to see our sacrifices to God. Ahora llegamos al cuarto punto, Now we come to the fourth point, que este es nuevo para nosotros. which is new for us. Y es practica la integridad en el trabajo. Is practice integrity at work. Les voy a decir algo. I'm going to tell you something. Esto es una de las tentaciones más grandes para todos los cristianos. This is one of the biggest temptations for all Christians. La palabra integridad The word integrity significa estar completo, means to be complete, estar entero. to be a whole. Cuando usted está completo, When you're complete, usted está íntegro. you're whole. Si algo le falta en su vida, If something is lacking in your life, usted está quebrantado. you're broken, Usted le falta algo. you're missing something. Yo le quiero preguntar, I want to ask you, ¿usted iría a una tienda que tiene una venta de zapatos al 95% de descuento? would you go to a store that has shoes for sale at 95% off? Pero eso sí, But that, yes, one thing, one thing, solamente le venden un solo zapato del par. they only sell you one pair of shoes. Y no hay un par que se haga, o sea, que sea en la pareja. And there's no pair that match each ¿Usted lo other. compraría? Would you still buy it? ¿Por qué no? Why not? Usted necesita dos porque tiene dos piernas. You need two because you have 2 feet. Cuando usted como cristiano When you as a Christian no es una persona íntegra, are not a person of integrity, a usted le falta una pierna, you're missing a leg, le falta un brazo, you're missing an arm, le falta algo. you're missing something. Y la gente no va a dar ni un centavo por usted. And people aren't going to give a single penny for you. Miren, yo he conocido a personas Look, I've known people que me han dicho, that have said, pastor, Pastor, si es cristiano, por favor, no lo contrato. if they're Christian, please, I'm not going to employ them. Porque la integridad Because integrity, también como cristianos nos demanda. as Christians, it demands us. Por ejemplo, An example, si usted trabaja en un lugar if you work in a y place usted empieza a predicar and you start to preach, en las horas de trabajo during your work hours, y usted está diciendo, and you're saying, es que el jefe, el diablo, tiene poseído. it's just the devil has the boss possessed. Cada vez que estoy predicando me dice que me calle y me ponga a trabajar. Every time I start to preach, he tells me to be quiet and start working. Entienda lo siguiente, Understand the following. el tiempo para predicar existe, The time for preaching exists, pero el tiempo para trabajar sin predicar también. but the time for working without preaching also exists. Si usted vive hablando de Cristo en su trabajo, If you're preaching about Christ in your work, excelente, excellent. pero no lo haga en las horas de trabajo. But don't do it during your work hours. No distraiga a las personas de lo que están haciendo. Don't distract the people from what they're doing. Mire, San Francisco de Asís dijo, St. Francis said, predique en todo tiempo, preach in all times. pero si tiene que abrir la boca, hágalo. But if you have to open your mouth, do it. ¿Por qué? Why? Porque la predicación no es solamente lo que usted habla, Because preaching isn't just by what you speak, es lo que usted hace, it's what you do. es su testimonio, It's your testimony. es lo que la gente lo mira que It's está what haciendo. people see that you're doing. Usted no puede decirle a alguien You can't tell someone que es un buen cristiano that they're a good y Christian, que ser cristiano es algo que usted va a valorar and to be a Christian is something you're going to value si usted vive rompiendo las reglas
del trabajo. if you live breaking the rules of your work. Busque los breaks o los tiempos libres. Look during your breaks or your free time. Trate de hablar de Cristo cuando esté hablando con sus compañeros en la entrada o en la salida. Try to talk about Christ when you see your coworkers on your entrance or your exit. Y si su trabajo le permite, And if your work allows it, porque no está pesado, because it's not heavy, entonces hable de Cristo. then talk about Christ. Pero no haga But don't do el error que muchos cometen, the error that a lot of people do, que dejan de hacer su trabajo that they stop doing their work en el nombre de Dios. in the name of God. Entonces, una cosa que tenemos que entender So one of the things we have to understand es que una fortaleza de hacer a Jesús el centro de nuestro trabajo es esforzarnos por ser honestos e íntegros en todas nuestras acciones laborales. La integridad no es solo ser honesto cuando otros no están observando, sino también cuando nadie lo está. Jesús destacó la importancia de la integridad en Mateo 5:37 cuando dijo: simplemente di sí, lo haré, o no, no lo haré. Cualquier otra cosa proviene del maligno. One way to make Jesus the center of our work is to strive to be honest and upright in all work actions. Integrity is not only being honest when others are watching, but also when no one is. Jesus stressed the importance of integrity in Matthew 5:37. Just say a simple yes, I will, or no, I won't. Anything beyond this is from the evil one. Y hay gente And there's people que piensa that think que sobrevenderse está bien. that to oversell is good. Miren, yo en Nueva York pastoreé una iglesia Look, in New York, I pastored a church, y lo que les voy a decir, lo mismo está pasando con la gente de mi país. and what I'm going to say is the same thing that's happening to the people in my country. Yo pastoreé una iglesia que la mayoría eran puertorriqueños I pastored a church in which the majority of the people were Puerto Rican, y de repente Cuba comenzó a hacer como unos sorteos para que la gente saliera y llegara a Estados Unidos. and then Cuba was doing Lottery. lottering for people to leave the country. leave the country. Y llegó un montón de personas de Cuba a la iglesia. And there was a bunch of people from Cuba that arrived at the church. Ahora, la situación financiera y sociopolítica Now, the financial situation and political en Cuba es crítica. in Cuba was critical. La gente no puede ganar bien. People weren't able to make an earning A good one. Porque si no dependes del gobierno, because now you depend on the government. es la única manera. Si no estás enchufado, como se dice, con el gobierno, no tienes salida. It's like If you're not connected with the governor, the government, you don't have really a good source of income. Y la gente se acostumbró and people got used to a ser personas que se viven rebuscando para sobrevivir. as hustling to survive. Y estas personas se tienen que sobrevender. And these people have to oversell. Ellos tienen que decir que son mecánicos cuando no son mecánicos, They have to say they're mechanics when they're not que mechanics. son doctores cuando no son doctores. That they're doctors even though they're not doctors. Y ellos se tienen que vender para agarrar un trabajo y ganar un poquito de dinero. And they have to sell themselves so they can make it work and get an earning. Ahora, eso pasaba en Cuba, Now that happened in Cuba. pero cuando llegaron a Estados Unidos, But when they got to the United States, siguieron con los mismos hábitos. they continued with the same habits. La iglesia donde yo estaba, The church that I was in, estábamos reparando el santuario we were repairing the sanctuary. y dijimos, And we said, vamos a contratar a gente a la iglesia. we're going to contract people from the church. Y preguntamos, ¿hay alguna persona aquí pintora con experiencia? And we asked, is there someone here that has painting experience? Y este hermano se levantó, yo pastor, aquí estoy. And this brother of the church said, "Hi, pastor, I do, I can." No, yo en Cuba era terrible. En Cuba I was magnificent. Yo pintaba edificios enteros, casas, apartamentos, lo que sea. I painted buildings, houses, everything. Mire, póngame a pintar lo que sea que yo lo hago. Look, put me to pay anything and I'll do it. Los hermanos cubanos me dijeron. This was The older brothers from the church that were Cuban told me, pastor, tenga cuidado, pastor, be careful, porque cuando están recién llegados, because when someone comes, when they're new, just got here,
Las personas dicen lo que sea para agarrar un poquito de dinero. The people will say anything so they can gain a little bit of money. Y nos sentamos con los hermanos de la directiva y esta persona. And we sat with the brother and From the board and this brother. Y le preguntamos, and we asked, ¿usted tiene experiencia? do you have experience? Y hacía así, por Diosito que sí lo tengo. And he said, and he went like this, by God, I do. Hermano, nos convenció. Brothers, he convinced us. Le preguntamos, ¿cuánto necesitas? We asked him, how much do you need? No me den dinero. Lléveme a la tienda que yo compro. And he said, no, don't give me money. Take me to the store and I'll buy. Compró galones de pintura por cantidad. He bought gallons of paint, but in huge quantity. Y nosotros decíamos, tanta pintura. And we said, so much paint. Yo soy el experto, no me digan. And he said, I'm the expert, don't tell me. Compró plástico, de todo. He bought plastic and everything. Nosotros nos quedamos sorprendidos. We were surprised. Este sí sabe lo que está haciendo. He really knows what he's doing. Le dijimos, lo necesitamos en 3 días. And we told him we need it in 3 days. Hasta el sábado, porque el domingo es la apertura. Until Saturday, because Sunday is The opening. the opening. Y vamos a necesitar que se ventile del sábado para el domingo. And we need to have it ventilated out for Sunday. Oh, no se preocupe, yo en un día quizás se lo tengo listo. No, don't worry, in a day I'll have it ready. Pasó un día, A day passed, el segundo día, the second day. y yo llegaba y no miraba nada hecho. And I got there and I didn't see anything done. Todo cubierto de plástico, Everything covered in plastic. nada pintado. Nothing was painted. Al último día And the last day, me dijo, ahora sí necesito mi dinerito. he said, now I need my money. Y el tesorero fue y se lo dio. And the treasurer went and gave it to him. Cuando llegamos en la noche, When we got there at night, se había desaparecido. he had disappeared. No había pintado nada, He didn't paint anything. pero nos dejó todo cubierto de plástico. But he left us everything covered in plastic. Luego lo pudimos alcanzar, lo encontramos Later, we were able to find him and reach out to him. y estaba llorando. And he was crying. Yo nunca he pintado en mi vida. I've never painted in my life. Yo soy cocinero. I'm a cook. Yo no sé nada de pintura. I don't know anything about paint. Pero cuando me dijeron eso, But when you said that que ustedes necesitan un pintor, you needed a painter, y dijeron que iban a pagar, and you said you're going to pay, yo dije, aquí estoy yo, para eso es que soy bueno. and I said, that's why I'm here, I'm to do this. Y resultó ser que era todo un fraude. And the result was it was all fake. Nosotros los que somos venezolanos, We who are Venezuelan, que estamos saliendo de una situación parecida, that we're coming out of a similar situation, a veces estamos llegando mintiendo, sometimes we come here lying. pero no solamente los venezolanos o los cubanos, But it's not just Venezuelan people or Cubans, gente de Honduras, people from Honduras, gente de México. people from Mexico. Óigame, yo aprendí una palabra en Guatemala I learned the word in Guatemala que dice, la necesidad tiene cara de chucho. that says, necessity has the face of a dog, Of a of a puppy. A chucho. A chucho? Dog. So, cuando yo aprendí eso, So when I learned that, yo entendí, I learned, es muy I cierto, understood it, that it's really true. todo emigrante que viene con necesidad Every immigrant that comes with the need va a decir lo que sea is going to say whatever they need to para llegar a alcanzar lo poquito que necesitan. be able to reach the little bit that they need. Y esto es un problema de integridad. And this is a problem of integrity. Usted no tiene que mentir para alcanzar las cosas. You don't have to lie to reach things. Usted tiene que ser firme en lo que tiene que hacer. You have to be firm in what you need to do. Su palabra tiene que ser sí The word has to be yes o no, or no, pero no se detenga but don't hold yourself a mentir. to lying. Mira lo que dice Proverbios 11:3. Look at what Proverbs 11:3 says. La honradez guía a la gente de bien. La deshonestidad destruye a los traidores. Honesty guides good people. Dishonesty destroys treacherous people. Por esa razón, For that reason, tenemos que ser personas que queremos edificar, we have to be people who edify, que no estamos destruyéndonos a nosotros. that we're not destroying ourselves. Las oportunidades. The opportunities. Véalo de esta manera. See it this way. Así este hermano sea un excelente cocinero. Even if this brother was a great cook. Y nosotros, cooker, y nosotros vamos a necesitar un cocinero. And we're going to need a chef. ¿Usted cree que yo iba a llamar a este hermano de nuevo para que me echara un fiasco? You think that I was going to call this brother so he can make another fiasco? No. No. Una vez que usted lo engaña, Once a person fools you, usted no va a querer volver a caer en esa.
you're not going to want to go back to that. Usted cambia su corazón. You change your heart. Y si le da otra oportunidad, And if you give him another opportunity, no va a ser como la que le había dado antes. it's not going to be like the one you gave before. Cada vez va a ser menos. Every time it's going to be less. Tener a Cristo centralizado en nuestro corazón To have Jesus centralized in your heart implica que nosotros somos personas completas, implies that we are people who are whole, personas complete. de integridad, people of integrity, y que revela a Cristo completamente. and that reveals Christ completely. ¿Por qué la gente seguía a Jesús? Why do people follow Jesus? Su personalidad, His personality, la manera en que hacía milagros, the way that he did miracles, la forma en que hablaba, the way that he spoke, la forma en que se relacionaba con la gente. the way that he relationed with the people. La gente quería estar al lado de él. People wanted to be by his La side. gente lo buscaba People looked for y him, entendían que trabajaba. and they understood that He worked. he worked. Por eso tenía un tesorero, And that's why he had a treasurer, porque el ministerio también es un trabajo. because the ministries also work. Y nosotros tenemos que entender And we have to understand que si usted refleja a Jesucristo, that if you reflect Jesus, la gente lo va a buscar a usted. people are going to look for you. Van a decir excelente persona, They're going to say, excellent person, excelente trabajador, excellent worker, tremenda actitud. amazing attitude. Ahora, tenemos que ver Now we have to see que la integridad en la práctica es algo difícil. that integrity in the workplace is integrity in practice is hard. La integridad en el trabajo implica mucho más que simplemente evitar la deshonestidad fragante, ¿no? Significa hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible, incluso cuando nadie nos está observando. Significa ser confiables, mantener nuestras promesas y cumplir con todas nuestras obligaciones. Integrity in workplace involves much more than simply avoiding blatant dishonesty. It means doing our job to the best of our ability, even when no one is watching. It means being reliable, keeping our promises, and fulfilling our obligations. Entienda esto. Understand this. No es solamente cuando lo están viendo. It's not just about when they're watching you. Miren, en una oportunidad, Look, in one opportunity, yo dejé a mis hijos. I left my children. Estaban ya quizás de 12, 14 y 17 años, 16 años. They were about 12, 14, 16 years old, Los tres. the three of them. Y ya estaban grandecitos. And they were already older. Y me fui a trabajar. And I went to work. Cuando regresé When I got back y abrí la puerta, and I opened the door, todos sonrientes. all of them smiling. Miren, una felicidad, Look, a happiness. joy. A joy. Estaban todos viéndome como, ay papá, qué bueno que regresaste. They were looking at me like, oh, Dad, so happy you're back. Hasta que lo miro que no están con camisa Until I see that they don't have a shirt on y tenían marcas and they had marks. y me les quedé viendo. And I was looking at them. ¿Qué estaban haciendo? What were you doing? Nada. Nothing. Se estaban dando golpes. They were hitting each other. Estaban peleando como buenos hermanos. They were fighting like good brothers. Y se habían dado duro. And they hit each other really hard. Cuando empecé a preguntarle, When I started to ask them, cada uno empezó a llorar. every one of them started to cry. Fue por culpa de él. It was by his fault. Fue culpa de It él. was his fault. Mire, no es cuando uno no está presente cómo te comportas. Look, it's not about Cuando tú estás presente. When you're present. it's not about when hold on, say it. It's not about behaving when someone is being present. Es cuando alguien no está presente cómo te comportas. It's when someone's not present, how you behave, Cómo te miran. how they see you. Mire, hay una historia que me impactó en la Biblia. There's a story that impacted me in the Bible. Había un joven llamado José. There was a young man named Joseph. Este joven logró alcanzar el amor y el cariño de su jefe, Potifar. This man was able to reach and accomplish the love and care of his master, Potiphar. Potifar. Y Potifar le dijo, todo lo que está en esta casa es tuyo. And Potiphar said, everything that's in this house is yours. Tú eres el encargado de esta casa. You're the one who's in charge of this house. Y él literalmente estaba supervisando a todos los demás esclavos. And he was literally supervising all of the rest of the slaves. Y vino a la esposa de Potifar And the wife of Potiphar came by. y trató de tener sexo con él. And she tried to have sex with him. Y empezó a forcejearse. And she started to force herself. ¿Qué fue lo que dijo José? What did Joseph say? No, líbrame Dios de hacer esto. Dice, God set me free from doing something like this. Potifar ha confiado en mí.
Potiphar has confided in me. Él me dijo que todo lo que está en esta casa es mío, He said, everything that's in the house is mine, excepto tú. except you. Tú eres su esposa. You're his Tú wife. solamente eres para él. You only belong to him. Nadie lo estaba viendo. No one was looking at him. Yo me imagino a la esposa de Potifar diciéndole, I can only imagine the wife of Potiphar telling him, ay, tranquilo, oh, relax. yo no voy a decir nada si tú no dices nada. I'm not going to say anything if you don't say anything. Si tú te quedas calladito, If you stay quiet, te ves más bonito. you look better. No digas nada, Don't say anything. quédate callado. Stay quiet. Pero la integridad But integrity de un corazón of a heart que sabe que Dios te está viendo, that knows that God is watching you, que el Señor está centrado en tu corazón, that God is centered in your heart. dijo, no, He said, no, no puedo hacer eso. I can't do that. Eso es integridad. That's Y integrity. salió corriendo. And he went out running. Y dice que la ropa le quedó en las manos de la mujer. And it says that his clothing stayed in the hand of the woman. Y salió corriendo desnudo. And he ran out naked. Otras personas Other people dirían, ay, qué tonto. would say, oh, how foolish. Se perdió tremenda oportunidad. He lost such a great opportunity. No, así se queda con todo. No, and that way he stays with Se everything. queda con la mujer y con toda la casa. He stays with the woman and the rest of the Pero house. si usted es una persona que cree en Dios, But if you're a person who believes in God que usted tiene el temor de Dios, and has fear of God, usted no va a hacer eso. you're not going to do that. Por eso Colosenses 3:22 dice, That's why Colossians 3:22 says, esclavos obedezcan en todo a sus amos terrenales. Traten de agradarlos todo el tiempo, no solo cuando ellos los observan. Sírvanlos con sinceridad debido al temor reverente que ustedes tienen al Señor. slaves, obey your earthly masters in everything that you do. Try to please them all the time, not just when they are watching you. Serve them sincerely because of your reverent fear of the Lord. Oigan, Listen, a veces hay cámaras y usted no sabe que la están grabando. sometimes there's cameras and you don't know that they're recording. Y usted piensa que si está durmiendo, nadie se va a enterar. And you think if you were sleeping, no one's going to find out. No se lleve una sorpresa. Don't go by surprise. Hoy en día todo está siendo filmado. Nowadays, everything is being filmed. Aún hasta este servicio está siendo filmado ahora mismo. Even this service is being recorded. Entonces usted tiene que cambiar su actitud So you have to change your attitude con reverencia a Dios with reverence to God para entender eso, to understand that que hay valor en la integridad. there's value in integrity. Cuando vivimos con integridad en nuestro lugar de trabajo, no solo honramos a Dios, sino que también impactamos positivamente a las personas a nuestro alrededor. Nuestra integridad puede servir como un testimonio de la fe que tenemos a Jesús. When we live with integrity in our workplace, we not only honor God, but we also positively impact the people around us. Our integrity can serve as a testament to the faith we have in Jesus. Esa es la gran realidad. That's the grand reality. Miren, quiero que vean a este personaje. I want you to see this person. Su nombre es Dietrich Bonhoeffer. His name is Dietrich Bonhoeffer. Bonhoeffer era una persona la cual estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Bonhoeffer is a person who was in the Second World War. Es un pastor, He's a pastor, un teólogo. a theologian. Se le había dado la oportunidad de venir a enseñar a Harvard teología He was given an opportunity to teach theology at Harvard, y él la negó and he denied it por amor a su país, for love of his country, porque sintió un llamado a servir a su país because he felt a calling to serve his country, y él lo hizo con integridad. and he did it with integrity. El gobierno lo quiso sobornar, The government wanted to, I don't know how to translate that. sobornar, river, is that right? Like pay him to change his behavior, right? Rivalry. Bribing? Oh, bribe, yeah. Bribe. The government wanted to bribe him. You hear right, bribe. Y esta persona dijo, And this person said, no. no. Él terminó siendo matado por su fe. He ended up being killed by his faith. Es un mártir del evangelio. He's a martyr of the gospel. Y miren lo que él dice. And look at what he says. El silencio en la cara del mal es el mismo que el mal mismo. Dios no nos tendrá por inocente. No hablar es hablar. No actuar es actuar.
He said, silence in the face of evil is itself evil. God will not hold us guiltless. Not to speak is to speak. Not to act is to act. Nosotros necesitamos entender We need to understand que la integridad no siempre es fácil, that integrity isn't always easy, pero es esencial si queremos hacer de Jesús el centro de nuestro trabajo. but it's essential if we want to make Jesus the center of our work. No hay otra opción. There's no other option. Ahora, la integridad es como un reflejo de nuestro carácter como cristiano. Now, integrity is a reflection of our character as Christians. Así como tú eres como cristiano, The way as you are as a Christian se va a manifestar en tu integridad. is going to be manifested in your integrity. Quizás tú estás fallando en algunas cosas. Maybe you're failing in a couple things. Entonces implica que tu carácter como cristiano también está fallando. Then that means that your character as a Christian is also failing. Pero nunca es tarde para volver otra vez a reparar aquello que ha sido dañado. But it's never late to come back and repair the thing that has been failing. Dios derramó su sangre a través de su Hijo God poured out his blood through his Son para que nosotros recibamos perdón de pecados, so we could receive forgiveness of sin, ser restaurados de nuestras fallas. be restored of our failures. Miren, la integridad no solo está ligado a nuestra conducta, sino que también refleja la condición de nuestro corazón. Integrity is not only tied to our conduct, but it also reflects the condition of our heart. Cuando vivimos con integridad demostramos que nuestra fe en Jesús no es solo para teoría, sino práctica y aplicable a nuestra vida diaria. When we live with integrity, we demonstrate that our faith in Jesus is not only theoretical, but practical and applicable to everyday life. Por esa razón, For that reason, dice Mateo 5:8, Matthew 5:8 says, Dios bendice a los que tienen corazón puro, porque ellos verán a Dios. God blesses those whose hearts are pure, for they will see God. Esa es la gran verdad. That is the big reality. Y quiero que terminemos con este punto, And I want us to finish with this point, porque los desafíos de la integridad también existen. because the challenges of integrity also exist. No va a ser fácil ser íntegro. It's not going to be easy to be a person of integrity. Ser honesto e íntegro puede ser un desafío en un entorno laboral donde el engaño y el compromiso pueden ser comunes. Being honest and integral can be a challenge in a work environment where deception and compromise can be commonplace, Donde la gente está acostumbrada a robar. where people are used to stealing. Miren, los mecánicos Look, mechanics, tienen esa fama. they have that fame. Los abogados tienen esa fama. Lawyers have that fame. Hay profesiones que son famosas por eso. There's professions that are famous for that. Que dicen, no, usted se va para que le reparen los frenos y salir con 5 cosas dañadas aparte de los frenos. And where you go to repair your brakes and you end up with 5 more things that need to be fixed. Y usted dice, pero mi carro nunca me estaba fallando. And you say, but my car was never failing in this area. ¿Por qué razón ahora tengo que cambiar todo eso? Why do I need to change all of this now? Precisamente por la fama que tienen los mecánicos. And precisely for the fame that the mechanics have. Porque usted tiene que buscar un buen mecánico. Because you have to find a good Y mechanic. no es que trabaje bien la mecánica. And it's not really that they work well the mechanics, sino que tiene un corazón bueno para no engañarlo. but is that they have a good heart to not fool you. Jesucristo no engañaba a la gente. Jesus didn't fool people. Cuando él decía sí era sí, cuando decía no era no. When he said yes, it was yes. When he said no, it was no. Y en Mateo 5:13 al 14 And in Matthew 5:13, le está diciendo a la iglesia, he's saying to the church, tenemos que ser la sal, we have to be the salt. tenemos que ser la luz. We have to be the light. Él dice, ustedes son la sal de la tierra, pero ¿para qué sirve la sal si ha perdido su sabor? ¿Puede lograr que vuelva a ser salada? Las descartarán y la pisotearán como algo que no tiene ningún valor. Ustedes son la luz del mundo, como una ciudad en lo alto de una colina que no puede esconderse. You are the salt of the earth, but what good is salt if it's lost its taste, flavor? Can you make it salty again? It will be thrown out and trampled underfoot as worthless. You are the light of the world, like a city on a hilltop that cannot be hidden. Quiero que entendamos eso I want you to understand this, y que nosotros and that we tenemos que tomar
have to take muy seriamente really seriously hacer a Cristo el centro de nuestro trabajo. to make Jesus the center of our work, Tener integridad to have integrity. no es solamente cuando te están viendo la gente. Not just when people are looking at you. Los ojos de Dios The eyes of God están en todas partes. are in all places. Eso se llama omnipresencia. That's called omnipresence. Él está en todas partes. He's in all places. Él te ve aún en medio de la oscuridad. He sees you even in the midst of darkness. Aunque te escondas, Even if you hide, Él está ahí presente. He's there present. Yo quiero hacer una invitación a la iglesia el día de hoy I want to make an invitation to the people, to the church today. para que usted tome la decisión So you take the decision de servirle a Dios to serve God con excelencia, with excellence, completo, completely, íntegramente. integrally. Que si de repente hay cosas en su vida como cristiano que no están bien, That maybe there might be things in your life as a Christian that aren't right. que hay cosas en el trabajo que haces que no están bien. That there are things in your work that you're doing that aren't right. Quizás te entregaste a hacer cosas y creaste hábitos. Maybe you gave yourself to do things and you created habits. Y ahora no hayas cómo romper esos hábitos. And now there's no way of breaking those habits. Cómo salir de esa situación. How to come out of that Yo situation. quiero invitarte que hoy le digas al Señor, I want to invite you today that you say to the Lord, Señor, quebranta eso de mi corazón. Lord, break that from my heart. Restaura mi corazón. Restore my heart. Restaura un espíritu limpio dentro de mí. Restore a clean spirit within me. Y no te apartes de mí. And don't go away from me. Quiero invitarle a que se pongan de pie. I want to invite you to please stand. Si esta oración If this prayer es para ti, is for you, lo único que tienes que hacer the only thing that you need to do es cerrar tus ojos is to close your y eyes levanta tu mano ante la presencia del Señor, and raise your hand in the presence of God, pidiéndole a Dios asking God que te haga completo that He makes you whole en integridad in integrity ante su presencia, before His presence, entendiendo que understanding Dios nos llama that God calls a que us seamos personas de integridad, that we be people of integrity, aunque sea difícil, even though it's hard, que nosotros seamos personas, that we be people que no seamos de doble ánimo, that won't be two-faced, sino que seamos como Dios nos ve, but will be the way how God sees us, completamente como somos. completely as we are. Padre, venimos delante de tu presencia. Father, we come before your presence.